ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. умедвор ҳастам ҳаматон сиҳату сарбаланд ҳастед. имрӯз 10 август аст. якчанд мошине ки дар ватсап ирсол кардам пешниҳоди шумо мекунам. бовари комил дорам ба шумо маъқул мешавад. ай ҳамат хоҳиш даромада ва лайкора бизанед. кадоме ки дар канали меҳмон бошед ҳатман дар канал обуна шавед. зангулаи канал васиядам ки ҳамин ҳар рӯза видео мепартем ба шумо сабшинаш бира. ба шумо чӣ nom мошин дар кор бошад ҳатман дар зери комментария бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда пешниҳоди шумо кунем. мо ягон камбуд ягон хатои бошад ҳатман дар зери комментария бинависед. бародароне ки мошини хона замин чизе ки доранд номраи ватсап дар зери навор меномад. ма дароиш ки ма реклама шакунам. боқи сарбаланду хонавобӣ бошед ҳатман дастгирия фаромӯш накунед. ҳама каса лайкора бизанед. хуб бардораи азиз, навори имзора шурӯъ мекунем. мошини аввали мо Opel Astra F дар кузуфи седан. солиш 1993 объематори 1.8 бензин газ кор мекунад. коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 21000 сом мега боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин қайка мошинча ягон камбуд надорам. дастрошам фурӯхтанҷа кадомет харидори камка набошед. номраи соҳиби мошина дар рӯи экран мемонад. марҳамат ки занг бизан мошина пони худам маиша бин чихелай занг бизан дигар маълумоти праша ай худаш биги мега дастрошам фурӯхтанҷа бо нархи арзон. марҳамат харидори занг бизан ҳатман бардора лайкора бизанед. бардораи азиз, навори мо идома дорад. мошини албатти мо Opel хечибек бардора солиш 1994 объематори 1.6 бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри бохтар. нақша 19000 сом мега бо савдо мешавад. дараҷаи соҳиби мошин қага мега мошин нӯҳ мошин мега хобу дар болои 4 кунда мега дастрош нафурӯхтани бо арзон мешавад. мошин ягон камбуд надорад. марҳамат кадомет харидори камка набошед. ба ин нархи арзон до ҳамин канали мо меояд. ҳатман дар канал обуна шавед ки ҳамин ҳар рӯза мошинои арзон бо хабар бошед. бадро қарса агар тарафи ҷони шумо подписа кунед мо кӯшиш мекунем фақат мошинои арзон пешниҳоди шумо кунем. ҳатман навора то охири тамошо кунед. беҳад навор дароз чака мошинои мехостаг дилтона меоем дар ин канал. бардораи азиз, мошини албатти мо Opel Astra J бардора солиш 1998 объематори 1.8 бензин 1.6 бензин газ кор мекунад. коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 45000 сом мега боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин хақай Opel Astra J кузуфи хечибек мошин беҳтарин ҳолатда қарор дорад. краскаш бесарапия мега камтар мега я овози безеб дорад. нақшоти хадои моторш мега ҳамаш 100% задагӣ нест. мошин мега тоза мега марҳамат кадомет харидори камка набошед. бардора номраи соҳиби мошина дар рӯи экран мемонад. марҳамат кунед занг бизанед. дигар маълумоти праша ай худаш бигиред. чизе ки буд бардора гуфтем. дигар маълумоти праймор дагин ҳатман мошин хари камка набошед. ай дастате мошина ҳатман лайкора бизанед. дар канал обуна шавед. зинда ва сарбаланд бошед. бардораи азиз, мошини албатти мо Opel Astra J бардора солиш 2000 сол объематори 1.6 дар кузуфи хечибек бардора. коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 46500 сом мега дараҷаи соҳиби мошин қай карда ки ҳуҷҷатош тамом шуда. як моҳ таъмировка дорад. мошина старособа краскаш бесарапия мега мотор хадои мега ҳамаш 100%. мошинча ягон камбуд надорад. дастрошам фурӯхтанша. марҳамат кадомет харидори камка я бо пони худ ҳама ҷои мошина бинед чихелай свечан свети хубай харидори занг бизанед. бо қатои ягон муомилаи соз мекунад. ҳатман бардора чикор мекунед. ҳама каса даромада ба лайкора бизанед. кадоме ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед. ҳамин зангулаи канал дар васия монад ки ҳар рӯза видео бо хабар бошед. зинда ва сарбаланд бошед. стартоп карда бардора. хуб дӯстои азиз, мошини албатти мо Opel Astra J бардора солиш 2001 сол объематори 1.8 бензин газ коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар ноҳияи исфара вилояти суғ 35000 сом боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин хайга мошинча ягон камбуд надорад. састаини хуб намега хайч хеле дарай бардора боло шӯӣ мешавад. марҳамат ягон талобител бошад харидори анак бошад занг бизанед. қатои ягон муомилаи соз мекунад. ҳатман лайкора бизанедтон. бардораи азиз, мошини албатти мо Opel Vectra A8 солиш 1992 объематори 1.8 бензин газ кор мекунад. коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар ноҳияи ашти вилояти суғ. нақша 10000 сом мега боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин қайка ки мошинча мега ҳуҷҷат надорад. синима навозиха мега састани беҳтарина қарор дорад. балони 80% мега марҳамат кадомет харидори камка дошед. номраи кард аз зери навор меномад. ҳатман занг бизанед. қатои ягон муомилаи соз мекунад. ҳатман лайкора бизанед. дар канал обуна шаведтон. бардораи азиз, мошини албатти мо Opel Vectra B солиш 1996 объематори 1.6 бензин газ кор мекунад. коробка механикаи.
ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر وحدت. نرخش 23000 سوم میگه با سودا میشه. در جای ماشین قاقای موتور خدا میگه هم سطح دود نمیکنه میگه کم کراسکش سرپی نداره میگه موتور خدای 100% میگه حجت نداره میگه دستورش فروختن شده با نرخ ارزان. مرحمت کدام خدمت کنکر نمیشه نمره کد از نوار میونم حتما زنگ بزنه خطوط یگو موبایل سوز میکنه بعد نمرهش ببین نمرهش پدرکه 486 ای 08 مرحمت کدام خدمت کنکر نمیشه نمره کد از نوار میونم حتما زنگ بزنه دیگه معلومات پرش خودش بگیرین دیگه معلومات ما دنگس حتما لایک کار بزنید فراموش نکنید برادر عزیز بر شما یه مرسدس سی کلاس برادر 220 و پیشنهاد میکنم 1995 ساله ابیوم موتور یک گاش بنزین گاز ابیومنی اتومات ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در شهر بختر نقش 26000 سوم میگه در جای ماشین قرقای ماشین یک گون کم نداره که ابیومنی کاگی میگه یک گاش ابیومنی دستوراش نفروخته شد دیگه ارزان نمیشه نرخ آخر هم جای جنگ شده 26000 سوم میگه مرحمت لوبیتلو سچکا کادون از سچکا لازم باشه حتما دست نتین برای که این نرخ ارزان دیگه ماشین نمیوین مرحمت کدام خدمت کنکر نشه نمره سوی ماشین در روی کامنم زنگ بزنه دیگه معلومات پرش خودش بگیرن یا بر هم اجازه ماشین ببینن چه خیلی بعد رو پول خو ابیونی که اگه میگه سستین بهترین قرار داره مرحمت ماشین خراب زنگ نخواست نوشته پرش کم کور دادونش مرحمت دوستای عزیز بر شما دایوون اکس 30 سالش 1994 ابیو موتور 16 بنزین گاز کار میکنه کاروکا مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در نوعی بخش نقش 10000 سوم باز معامله دارد در جای سوی ماشین قاقای ماشین چه میگه که اون کم نداره دستورش سوم داره میگه سرش چی پرابلم نداره میگه میفروشش مرحمت کدام خدمت کنکر نباشه نمره ماشین در روی کامنو حتما زنگ بزنید دیگه معلومات پرش خودش بگیرید دیگه معلومات ما دیگه چیزا بود بردار گفتم حتما بردار عزیز تکرارش بسیار شما در کانال مهمونن هم کسا لایک کار بزنید در کانال ابنا شید زنده و سبالم باشین نوار با دقت توقشه تماشا کنید خوب بردار عزیز بر شما یه سچی اگر پیشنهاد میکنم سالش 1994 ساله ابی موتور گاز بنزین گاز کاروکا مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه نقش 33000 سوم باز معامله داره در رسای ماشین قاقای ماشین نگه اگه کم نداره چشکش ورید نداره موتور خدای هم استفاده فایده استارت استاپ میگه ماشین تازه که میگه اگه کم نداره دستورش نفروخته ماشین به اگه کم بوده میگه سرش از سوم در کار برای خود میفروشون میگه مرحمت بردار کدام ماشین خرید کنکر باشه نه با ماشین پول خود 4 در میگه الکتروپاکت میگه مرحمت ماشین خرید دست نتنخی ماشین ارزان دیگه نمیاد در ماشین بده باور که ماشین رو ممکن 60 70 هزار گفته باشم یا با سالنا پول خود تماشا کنید ببینید خیلی با مرحمت کنید نسبت به ماشین بازار خیلی ارزانه حتما برادرای عزیز چیکار میکنه همه کسا لایک کار بزنید کدومی که در کانال ما بر اول میدونین حتما در کانال ابنا شوید زنگوله کانال دعوت مونه که همین هر روز ویدیو با خبر باشین خوب برادرای عزیز آخرین ماشین ما دایوون اکس سالش 1995 سال ابی موتور 16 بنزین گاز کاروکا مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد 10500 سوم در نوعی بخش نمره سوی ماشین در روی اکران دستورش نفروخته میشه مرحمت کدام خدمت کنکر نباشه نمره سوی ماشین اینو حتما زنگ بزنید خاطر نگاه معامله میکنم برادر عزیز بسیار شما در کانال ما میبینید همت خواهش هم با کسات درآمده و با لایک کار بزنید کدامی که در کانال باری اول میدونه حتما در کانال ابنا شوید همین زنگوله کانال وسیدم که همین هر روز ویدیو ما با خبر باشین باقی در پنل علاوه باشین دستگیر فرش که زنده و سبالا باشین نوار پگاینه را اجرا کنید خدا نگهبانتون باشه